gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto. Mao gyud epekto Sir GP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka. Muday na. Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag DTX 500 og may tisi aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula. Gusto. Kini pod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP. Ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay kondisyon, ano? kondisyon, wala kay gana. Irritable. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depresyon og uban pa nga mga mood disorders. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO. Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabuk-an nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong nga baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini mo'y makadaot sa atong mga tango. Unya dok kini pong acne. Dagkong bugas-bugas. Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas. Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug may TC. While nga mobantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang may TC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong nga baba. Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok. Sobrang nga tambok. Oh, Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang liptin mo untay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra na lang nga kaon og kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka-problema ka sa metabolism. Husto. Ano tay oras, Dok? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso. Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon mayong lawas at timanon. Dili pag-abusohon. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Lami man ikaw nagbalot oy. Usara akong naibawaan, basta lamian ug bagong balot dadto na palit sa balutan ni BB Food Hub. Balutan ni BB Food Hub. Balik-balikan po ninyo ang ilang homemade suka. Ana sila sa Patag Highway, Cagayan de Oro. Balutan ni BB Food Hub. Balot! Mga suki. 45 years na! 45 years na ang Steve's Barbecue. Karong October 18, 45% less sa grilled paa ug pizza from 99 pesos to 54 pesos na lang. Take out or dine in sa main branch only sa JR Borja Extension CDO. Tawag sa 0917-990-3403 for reservations. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa D3 Bio, mamaayo ka o makalikay ka sa kanunay nga hilanat. Ang inflammatory cytokines mo hinungdan sa paghilanat kun diin giatake na sa mga kagaw, viruses, ang pagpaghubag-hubag sa imong lawas. Gumikan ini mawad na sa katakos ang lawas aron papakigbatok ini ang maong kondisyon. Apan sa pag-inom lang sa D3 Bio, mabuntog na ang kagaw og viruses tungod kay kini adunay medium chain sa triglycerides. Inabagan sa lauric acid, capric acid o caprylic acid nga maoy mutunaw sa mga selula sa kagaw. Protektado ang imong lawas. Adunay D3 Bio tungod sa presensya nini nga
lauric acid nga magmugna og monolaurin, ang mas ligon nga klase sa antimicrobial agent. Basta hilanat, D3 Bio ang katapat. Ang D3 Bio aduna extra virgin coconut oil nga makatabang sa pagpaubos sa imong timbang. Magkahatag og dugang nga enerhiya ug gilikay ka sa balatian sama sa dementia o Alzheimer's disease. Unsa pa imong gipaabot, inom na sa D3 Bio. Mapalit na sa mga butika dinis Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Alang sa libreng check-up, bisita sa Bio Nature Wellness Center. Your best partner health. Naa sa door number 10, BMG Building, President Quirino Cunyari Capin Street, Cagayan de Oro City. Text or call 0975-842-4832 or sa 0910-345-7996. Ayo, Mare! Uy, Mare! Ali, sulod! Wow! Ganing dun sa imong kurtina. Uy, kumpleto na lagi kagamit, Mare. Gikan sa sala ug kusina. Mahal na, no? Ay, sa Kaking Home Depot ko na napalit. Kaking Home Depot? Oo, tungod kay sa Kaking, ay doon na sila kitchenwares, appliances, hardware, shoes, RTWs, ug daghan pang uban. Kaking Home Depot, located at Osmeña Extension, Cagayan de Oro City, with branches at Carmen and Puerto. Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kaayo. In Cagayan de Oro, it's the friendliest place to stay. Stay at Mulberry Suites. Check out Cafe Verde and Blue Duck Bar at the lobby level of Mulberry Suites Business Hotel. Cafe Verde offers brews and smoothies along with delicious snack items, while Blue Duck Bar offers ice-cold beer, soothing wine, and other bar concoctions. Cafe Verde and Blue Duck Bar at the lobby level of Mulberry Suites Business Hotel. Stay at Mulberry Suites. Mulberry Suites. Stay at Mulberry Suites Business Hotel. Stay at Mulberry Suites. Mulberry Suites. Stay at Mulberry Suites Business Hotel. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C o Santo Plus Herbal Capsule. Sigurado sa BMEG Expert Complete Nutrition. Sakto ug masaligan, maski ikumpara sa ubang tatak. Naay optimum levels sa amino acids, vitamins ug minerals nga wala sa ubang brands. Siguradong dako ang kita. BMEG Expert Complete Nutrition. BMEG Expert Complete Nutrition. Sakto ug masaligan. Sigurado ka. DTX Ako 500. si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX Ako si 500. Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga kasakit ilihok. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Eduardo Diego with J2J 7th anniversary on October 28 to 29. Main event on October 30, 2022 from 6 p.m. till midnight at Corner Hayes Valley Street Grounds. A Kayla Night Cafe full of food display and live music performances. Cheers! Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga nay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors. Pre, naunsa naman ni nga tong palibot karon oy? Daghan naman ang gahikog. Mo lagi Mari, Unsa hinungdan sa ilang pagpakamatay, pre? tungod ka na sa depresyon nga dala sa ilang problema. Abi manggod nila nga ang pagkutlo sa kinabuhi ang tubag sa tanan. Kaluoy pud ana nila no? Unsay maayong solusyon sa depression, pre? Muduo lang sa ilang pamilya o suod nga higala aron anaay maminaw ug mutambag sa ilang problema. Kung wala ka may kadangpan sa inyong gibating depression, tawag lamang nining mosunod. DOH10 Kamusta Ka Hotline 0997-359-0888. Archdiocesan Psycho-Spiritual Support Group 0975-725-8661. CDO Psychosocial Division 0970-039-2709. O sa Magdum Radio 0999-888-7999.
Kini usa ka mainungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magdum Radio. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express. 199 pesos lang ang plite from Cagayan de Oro to Laguindingan Airport or Laguindingan Airport to Cagayan de Oro. Magdum Express. Convenient na, di pa kamugas og gasolina. Ang terminal na imutang sa Limkit Mall. For your safe and convenient trip, Magnum Express. Magnum Express. Ani ang kasamtangang daily trip schedule sa Magdum Express. From CDO to Laguindingan Airport, magsugod sa alas 4 sa kanlawon, alas 4:30 sa kanlawon, alas 5 sa buntag, alas 6 sa buntag, alas 7 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 9 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 11 sa buntag, alas 12 sa udto, alauna sa hapon, alas 2 sa hapon, alas 3 sa hapon, alas 4 sa hapon, alas 5 sa hapon, ug alas 6 sa gabi. Para sa Daylayan trip, CDO to Daylayan alas 9 sa buntag, Daylayan to CDO alas 4:30 sa hapon. Sa dugang kasayuran, call or text sa 0999-8877-999. Hi, this is Dennis Trillo. Kung may isang bagay that I enjoy more than making movies, it's watching them on my Xenon home entertainment system. Experience the height of enjoyment with Xenon. Excite, explore, experience. Xenon. Xenon LED TV is available at Graphic All-In Store located at Captain Vicente Roa Extension, Cagayan de Oro City. Alang sa paspas ug humugaway nga smoke testing sa inyong sakyanan. Adto sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. 600 pesos lang plus VAT ang light vehicles ug 500 pesos lang plus VAT ang motorcycle. Free ang consultation and direct for registration. Libre usab ang brake test, suspension test ug uban pa. Nagbaton sa computerized and top-of-the-art machines. Samtang Oktubre na karon ug Nobyembre na sunod bulan, ending 10 and 11 sa plaka sa inyong mga sakyanan, kinahanglan na kining i-renew. Busa, pa-smoke test na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsay inungdan? Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads. Ha? Ngano man? Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address ug bank account number. Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain. Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800, local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent, undisputed #1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna ug opinyon sa mga tigpamaba, ila lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug kawani sa Magdum Radio. Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo.
Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako og kaisog nga moserbisyo o moalagad kaninyo. Mao kini nga niya ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbarog gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro. Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Usa ka oras nga tulumanon, atod kininyo ni Mayor Rolando Clarence Uy. Og niining istasyon, matag adlong Biyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Dangpanan sa katawhan nga nanginhanglan og tabang. Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Clarence nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarence Uy. Kauban ang inyong host, Dr. Ronnie Waniwan. Higala mayong buntag na usab kaninyong tanan sa gyapon inyong programa, no? Ang programa sa katawhan sa matag adlawng Biyernes, inyong alagad Mayor Rolando Clarix Oy. Inyong higala Ronnie Waniwan, lahos ta mga igsoon hantod na sa alas 11 maghisgot sa mga butang lungsodnon, labi na ang mga isgutanan dinhis dakbayan sa Cagayan de Oro. Pansa dili pa atong pagpanimbaya sa katawhan diris dakbayan sa Cagayan de Oro, no, sa ngalan pod sa local government unit sa Cagayan de Oro. Of course, led by Mayor Rolando Clarix Uy, sa atong city administrator kang attorney Hilario Roy Raagas, kang Ma'am Sheila Lumbatan, kang Ma'am Kansay, ug of course sa City Information Office, no, pinanguluhan sa among gwapa unya dalaga. Nagkagwapa matag adlaw, Mayor, si Miss Ivy Guantero. Ma'am, may butag po diya kang Ma'am Mirna Dangkal, kang Miss Ara nga mistisa, og kang Boss Ayan diya. Kaninyong tanan mayong butag, di ta maglangan. Mayor, may butag. May buntag kanimo, Doc Ronnie, sa atong mga kaigsuunan sa Dakbayan o sa mga nagkalain-laing mga department manager sa atong sa kagamhanan sa Dakbayan, may buntag. O sa mga kaigsuunan nato nga kanunay nagasunod sa maong programa. Sa dili pa ta magpadayon sa atong programa, Doc Ronnie, ako sang panimbayahon ang si Monsignor Habiniar sa IFI Ipunan nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan karong adlaw. Monsignor, happy birthday. Lahos ta pag human dire. Mayong. Kaya nga itong text line sa 0915-16-061. Live sa taha sa Facebook sa Cagayan de Oro City Information Office. Okay, may buntag sa tuod, no? Kang Boss Django, mayong pagpaminaw ni mo da, sir. Kumusta diya pod sa may pinikitan sa pamilyang Ramonal. Okay, usbo na to ha. Ang ato text line 0915-16-061. O niya ato din padumdum gamay nga naagay rin mga text nga di na to ubasa ayaw mo mahay-mahay. Jesus, sa kadaghan ba, di good tibawas mga suking tig paminaw. Mayor, medyo imong simana, kuan, grabe yun kabisig. O gisugdan nimo atong miaging Lunes alang sa imong 100 days report. Dili lang si Mana, Doc Ronnie, matag adlaw. Madasigon kay ta kay nakabaton og nakauban nato ang atong mga kawani sa Dakbayan nga madasigon pud sab kayo nga ang gilantaw og yunahuna nila mao lang ang pagserbisyo sa katawhan nga kanunay kung nagahangyo kanila, kanunay kung nagapahinumdum kanila, nga ang katawhan kanunay serbisyohan, ang katawhan kanunay alagaran. Mir, sa imong 100 days report, no, nakita nato no, nakabisita sa imo, nakaduaw sa imo si Governor Peter Senior Pedro Onavia. So, salamat kay ko nga gigit tagaan ko higayo ni Governor
Pedro Unabia nga nagtambong siya sa atong 100 days ug usab nagpasalamat pud ko niya nga wala pud ko niya kalimti nga sa iyang pag-report sa iyang 100 days sa Kapitolyo. Iya po kong gidapit ug nagkatagbo kami ni Congressman Bambi Imano, Congressman Christian Unabia, Congressman Suwan. So nagkatapok mi dito sa maong hawanan sa Kapitolyo. Dako to nga kahigayonan. Kuan siya, no? Mo ni advantage kung silingan ra ang dakbayan o Misamis Oriental, tabok-tabok ra gyud. Kay dili man nato mahimo ang atong pangandoy nga katong metropolisasyon. Okay. Kung dili pod nato dili nato tagahigayon nga bililhon pod kay sila sa atong damgo ug pangandoy nga mag-usa ang dakbayan ug ang lalawigan. Okay, Mayor, dinita sa importante kaayo, Mayor, masairan, no, sa katauhan. Kay I understand nga dito sa City Hall diin gipahigayon nimo ang imong 100 days report, limitado ra magyud kaayo, no, ang mga tao tungod sa lugar. Apan dinhi sa radyo kinahanglan tingali masayran gud sa katawhan, Mayor, ug unsay imong mga nangahimo sa 100 days report. Unahon tingali ni nato, Mayor, kining 5 ka bulan nga salary differential sa mga regular ug casual ug co-terminus nga empleyado, Mayor. Kalipay na ako nga gitagaan ko kahigayonan nga nakalagad ko sa katawhan kay labi na sa mga kauban ako sa nerbisyo sa dakbayan kay kung dili ta maghatag nila og kadasig og pagmotivate sa ila, dili na sila madasigon kay nasayod man gid sila nga dado na sila pagadawaton nga napinding. So bisag wala ako'y commitment sa mga kauban ako sa panerbisyo sa gobyerno, sa paglingkod gyudayon nako mismo o sa pagtambong nako sa unang pagpakayap sa atong nasudnong bandila sa hawanan sa dakbayan, ako gyudayon ang naghangyo, nag-order nga ihatag ang 5 ka bulan nga differential sa tanang mga empleyado. So salamat kayo sa atong finance Jing Maagad o sa atong budget officer Attorney Percy Salazar nga gitagaan ninyo kay gayonan nga usa ka mo kadakong tabang ug kalipay pud sa mga empleyado nga ma-release tong ilang 5 months differential. Mayor, sa sulod sa 3 ka bulan, no, or 100 days, Mayor, no, dagan sad nakatabang, no, ato mga local companies gani mukabat sa 5,000 kapin, Mayor, ang nakasulod sa trabaho, no, ug ilhanan tingali ni Mayor sa ilang kooperasyon sa city government. Tinuod na kay usapon na sa atong departamento sa piso, labi na ni Miss Kathleen, salamat kayo nga naningkamot pud siya nga makatabang siya sa atong mga kaigsunan nga nangita og trabaho, labi na sa ilang naagian nga kalisod tungod sa pandemya. Nalipay kay ko nga miabot og 5,131 ka mga bag-ong nagtrabaho og 65 ka local mga kumpanya o pulo ka overseas employers, so mga kumpanya nga nag-hire. So dako kayo nato na nga kalipay og tabang sa paghatag og trabaho sa atong mga kaigsuonan. Labi na kay perting lisura karon. Mayor, usa sa imong kuano sa pagsulod gyud mo sa Cagayan de Oro adtong Hulyo 1, kining imong gipasalig nga 20% nga discount ni adtong kuan sa real property tax, natigayon na gyud Mayor. Nagpasalamat ko sa konseho sa Dakbayan, gipanguluhan sa atong maptikon kayong Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez ug sa atong majority floor leader City Councilor Ayan Mark Nakaya ug sa tanang membro sa City Council. Salamat kayo sa kaninyo nga gitagaan ninyo dako kayong kaygayonan ug pagtagad importansya sa atong mga real property taxpayers nga hatag mo og 20% nga diskwento o 10% sa diskwento sa katong mga relihiyosong mga nagbayad sa ilang local taxes. So dako na ang tabang tungod sa pagsabot tabang o kaluoy sa mga negosyante nga katong tungod atong naagian nga pandemya, daghan tay naglisod, daghang naalkansi, muna ni pud usab nga pamaagi sa gobyerno sa Dakbayan nga makahatag ta og tabang. Ang hinahinay gyud makabangon sa makabangon sila kay kung dili ta maghatag pud og bisag kini lang nga pagtabang,
dili po na sila magkasabot nga daw na ba'y gobyerno nga nagpakabana sa ilang kalisdanan nga kahimtang. Pero usasad sa accomplishment sa imong administration, Mayor, kini bang kalangan sa pag-release sa building permits, no? Kaniadto gikan sa 21 ka murag steps karon gihimo na lang 5. So muna akong gihangyo sa opisyal sa Ubo nga gipanguluhan ni Engineer Joel Mumungan nga kun mahimo atong streamline nato ang mga kinahanglan sa building permit nga mahimo kun 5 kung makakomply ang maglukat sa building permit og 5 pwede na i-release kay sa sunod na dayon tong uban ang kakulangon aron importante masugdan nga dili mausik ang panahon og higayon kay doon na po na sila giapas nga deadline ka pagtukod sa ilang building o katupod usab paghatag og occupancy permit kinahanglan usab nga dili po daghanon pa ang kinahanglanon kay sa katapusan kung dili nimo tagag occupancy permit ang nahuman nga building ang dakbayan man maoy makakansi kay di man sila makabayad sa ilang mga buluhisan. So tabangan nato usa kini sa atong tabang sa mga negosyante o sa tanang mga lumulupyo sa dakbayan nga magbalay o magtukod sa ilang mga edipisyo. Total aton tanaw ana mag-comply man gud sila later on kay ala nagtukod na gud alam biyaan nila. Importante gana gani mismo usab hangyoon pod nako ang superintendent sa Bureau of Fire Protection, Superintendent Bacasnot nga dili pod langayon pod ang paghatag og clearance sa Bureau of Fire. Yan pwede nimo isgutan kining 1,000 hektar nga reclamation along sa coastal road. Ako naman itong gipasubay gani nagmugna naman kong technical working group mahitungod ana nga pagatun-an ang atong reclamation dinhi sa Dakbayan. Sa kung dili mo ubos sa 1,000 ka hektarya, nakita man nato na nga kung unsa ka dakong tabang sa panudlanan sa Dakbayan kon matpatigayon kanang reclamation. So nanawa na sa City Council tingali aduna na sila una-huna ni ana nga aprubahan nila ng reclamation nga giplano nato. Mayor, usa sa barag maayo nga pagsugat next year no sa imong administration kay gitiwas sa malang nimo ning 6 months kining kuano kining 2023 annual investment plan nga approve na, Mayor. Na-approve naman ni kay wala man ta nagpatakaas atong budget gyud no. Okay. Realistic ni Mayor. Kanang realistic na kanang wala na bloated na nang gubtan nga bloated. Kana lang ang ako lang nga unsay mga programa o mga serbisyo sa mga tao mahatag gyud nga dili na ta maglisod o magproblema pa sa mga mangita og pondo. Pwede nimo ni Mayor mabuak-buak kining kuan annual investment plan nga 8.2 billion nga bag-o lang na approve. Unsa gamitan ana, Mayor? Amo ni ang kagamitan sa kinatibukang 8.289 bilyones nga annual investment plan sa tuig sunod tuig 2023. 43% o 43% mukabat sa 3.5 bilyones mo na gamiton sa pagpadagan sa atong ekonomiya. Pagpabuhi ni Mayor. Pagpabuhi sa atong ekonomiya. Okay. Ang 39% or 3.2 billion sa mga social services, mga programa para sa katawhan, tabang sa mga katawhan sa bisag unsa nga serbisyo sa katawhan gikan sa edukasyon hantod sa panglawas. 18% ani or 1.5 bilyones sa mga general services sa pagpalakaw na sa Dakbayan. Pick upon ko lang gamay, Mayor, katong miingon kang realistic budget gini di gito tumura bitaw gituyo gid pagpaborot para kuan lang. Kanang lisod kayo nga magproblema ta sa katapusan kung asa ta mangita og pondo. Kay mura man nagpamilya go di ba og iblot imong income nga bisan 20,000 himuon nimo 50,000 magdahom ang katawhan. Tingali di man malikayan do na to ipablot pero tingali pinakadako na 10% ra gyud. Kay kung 30 murag bugat na kayo. Kay usa sad sa kuan, Mayor, no, ang usa sa imong mga importante tingaling accomplishment, Mayor, no, kini pagpatunhay sa
kahusay ug kalinaw kining bag-o lang nga groundbreaking Mayor sa duha ka police station diya sa PP1 ug sa PP4 yes Upper Carmen. Kano lang sa PPP1 nga na groundbreaking ta uban ni Secretary Abalos. Katong sa PP4 dito sa Uptown Carmen, wala pa to na groundbreaking kay atong tungura ang usa ka kompanya nga modonar ni anang maong yuta, wala pa tatagaig pagtugot nga mo pirma sa pagdawat sa pagdonar sa maong yuta, pero didto na nato ibutang ang dugang presinto sa kapulisan og tapad ni anang maong presinto mao ang usapon sa fire protection nga sa Bureau of Fire Protection atong itukod nga tupad niya ng maong police precinct. Usa sa imong gikuan gyud Mayor na usas mga highlights adtong imong 100 days no o makita gid ni Mayor nga gabaras-baras sa syudad kining maanindot kaayo nga Fortuner mga Mayor no og katong big bikes nga gikan gyud sa imong pamilya Mayor. Ato nang gihatagaan og dakong ing pagtagad kay nangandoy tag kahusay og kalinaw unya ang atong kapulisan dili nato matagaan sa ilang mga kagamitan nga dali makatubag sa panahon nga adunay mga yugtabang o sa ilang panahon nga dunay mga krimen o panghitabo. So ako nang giandaman ko gituman gyud nako ang akong saad nga kung matagaan ko kay gayonan una nato ang kapulisan matagaan sa ilang dignidad, sa ilang moral, sa pagpaganirbisyo. Subo lang kayo ni adtong miaging simana dunay nahitabo diya sa Taguanao Bridge pero dili man malikayan nga dili man sa tanang panahon nga magsunod-sunod ang mga ang pulis sa mga katawhan apan dako na pug na kong kalipay o pasidungog sa kapulisan kay ang maong suspect na ilhan naman. Hinoon, gipangita pa gyud hangtod karon. Unta ang maong hingtungdan na ilhan naman siya. Unta musurinder na lang unta aron matagaan pud siya o kalinaw sa iyang kaugalingon kay mintas pangitaunon ug guktunon pa ka sa balaod ikaw nga suspect dili gyud ka magmalinaw kanunay gyud kang gukdon sa nga balaod o sa dili madugay gyud moabot man yung panahon nga makit-an ka gyud tingali na minsan pa to pag-ayo gipadako pa nimo imong kaso gipadako pa ang imong problema gani Mayor tungod sa sa Fortuner no nga sakyanan nga gihatag sa city government og sa mga big bikes Mayor no base sa talaan sa Kukpo Mayor no ang ato i-congrats dito nato atong kapulisan tungod kay sa mga kaso no nga panghitabo Mayor des Dakbayan ang resolution sa kaso Mayor may kaabat sa 95.8 meaning nakatabang yung kaayo Mayor mingon kag taas go kay ang moral sa atong kapulisan dako nakaistanan nga porsyento no nga ang crime rate sa ato o mga kaso nga sulbad sa Kukpo dako na kayo ni so congratulations sa Kukpo nga kining maong porsyento nga gihatag nila sa data nila 95.8%. Dako na kayo dako na kayo nagtabang og usa Mayor medyo ganado gyud ang atong kapulisan karon kay murag matud pa nimo last Friday makapaningil ka na sa kapulisan makapasukmat na ka asa naman imong gusto ganig increasean pa nako ilang allowance sos parbida magpulis na lang ta okay. Mayor, karon medyo ang Cagayan medyo busy na gyud Mayor kay from 53 do na tay 78 ka ruta Mayor. Muna gitagaan yung dakong kahigayonan sa buhatan sa LTFRB. Siya atong miaging adlaw bibisita ang atong halangdong LTFRB Director Guro dito sa atong buhatan. So ako siyang gipasalamatan sa dako niyang panglantaw ug usab gitagaan niya kay gayonan nga ang tanang mga katawhang sumasakay dili na kayong maglisod ug labaw sa tanan sa umaabot nga bulan sa Marso sunod tuig ipatuman na gyud katong modernization nga salakyan sa dako na kong pagtan-aw puhon ma-minimize na ang kanang mga snatching kay sirado naman ang mga sakyanan o kanang mga hold up kay sirado naman sab so dili lang sa pagkakomportable sa sumasakay kundi ang kasiguruhan sa mga pasahero nga dili na sila malabnitan sa ilang mga alahas sa panahon nga mohunong o sa traffic nga matraffic
So sirado naman. So dako nang nagtuo ka kalipay. Mayor nga dako na siya og improvement. Dako kayo. Okay, so congrats dia sa LTFRB. Mayor dinita sa kining aprobado na nga construction sa 50 ka classrooms og 2 technical learning education laboratories. Okay ni sa LSB na local school board na gani salamat ko sa mga membro sa akong mga kauban sa local school board sa akong gihanyag nila giduso na ko nga mga programa sa classroom ilang giaprobahan. So salamat kay ko sa akong mga kauban sa local school board nga kining 50 ka classroom ug 2 ka technical learning education laboratories. Doc Ronnie, lahi ni siya nga classroom. Kini nga matag classroom, kumplito na ni sa audiovisual. Kumplito doon na yung mga TV, na isang mga sound system. O kumplito po na yung mga armchairs. Gani pinasahi ng armchairs ani. Doon ay 7 o 5 to ka armchairs para sa mga left-handed nga musulat. Lagi So, kay di na apikir magsulat. ba kay na sila luoy sab kayo magtakilid inta. Takilid lahi man, nga plaster ang kamot. So ako nang gikuanan. So kuan na ni walay amutan na ni. Wala ni amutan. Ikatulo. Tanan nga ang classroom tiles na. So fully Ang furnished sulod din Mayor. ako yung gikompletohan. O ang ilang comfort room lahi lain ang lalaki o lain pud ang babae. Sa kada classroom ni Mayor. Kada classroom. Lagi kay sa ang naandan mong good Mayor no, ang traditional o sa ragyod kasian magpuli-puli. Oh. So karon no kuan good no. So congrats ni Ana Mayor dako kayong kalipay ang mga ginikanan. Kada lang kompletuhan nato og audiovisual. So Dako na ato pa kayo. wa nay rason ang mga PTA nga mag-amot ta kay magpalita og TV. Wala na gyud. Kaduha ang akong gilantaw dili na maglisod ang maestra nga magtudlo sa ilang mga anak nga magkaproblema pa. Nga madugangan sila kadasig, madugangan sila kakugis sa ilang pagtudlo sa ilang mga estudyante. Tingali mo ni imong giingon Mayor nga ang edukasyon mo oy maka tong imong pinulungan bitaw Mayor. Ang makatunan sa bata, mo'y akong gustong mahibaw, maabot, mahatag nako sa mga kabataan. Problema ka boss ayan kay gapamaligya kag floor wax di na ni mahalin kay tiles naman. Tiles na ni Aron. Ang paglimpyo dali ra. Dali ra kay pwede naman tubig. So congrats sa local school board sa tanang lumilihok diya of course sa city government sa mga teachers diya. Tingaling isingisi na ni sila ang ato mga nanay, mga estudyante naapay wala no walang bangko so provided yun tanan. Matag bangko Doc Ronnie napagyoy sila'y kabinet nga ang ilang mga butang dito gyud ibutang. Sus, ida marabag ko eskwela ta Ma'am Ivy, eskwela tag otro pero walhon man tingali ka dito ta sa walo. Bitaw no so perting haya-haya no kay sa mga naandan Mayor sa una sa mga previous administration murag wala man kayo ni makita ang pag-provide gyud sa audio video unya ang kuan nato no ang mga CR sas problema gyud na no plus internet pa ni Mayor di ba? Kompleto ni internet ni siya tanan kay lisod ko di ko gusto nga ang usa ka tunghaan sa gobyerno maulahi ang mga pagtulunan sa atong mga kabataan. Lagi tama man ang imo Mayor kay ang observation man gud kani adto sa among panahon. Basta naa ka sa pampublikong eskwelahan pero luoy kayo. No ang facilities karon makakumpit ka na gyud. Ang ilang pag-ila sa mga estudyante sa nagtungha sa gobyerno murag kuan kayo wagi ayo. So at least karon no. So congrats sa yung malipay sa kay isipyado sa nga magtutudlo magkakalipay ra ta nga ang ato bitaw mga unsa ni kining mga nangiskwela sa public school makaingon ta nga doon na sa edge ba or at least man lang makakumpit da sa mga facilities na iya pod sa pribado. Gusto ko. Salamat kayo ana Mayor. Unya Mayor no kini nadungog ko gini atol sa imong kampanya kining atong mga city scholars. Medyo taas-taas na ni ang numero Mayor nga nakabenepisyo ani. Ako nang gisaad kung tagaan ko kay gayon na ni atong panahon sa kampanya. O gani mismo sa paglingkod nako karon gikan sa City Mail miabot na og 8,000 ka mga city scholars. So kung mahuman nako ang unang termino katong maong saad nga himuon nako og 10,000 ka mga city scholars doon na gyud ako kaayong katumanan og
kini mismo nagpasalamat ko sa atong City Councilor Susit Magtahas Daba sa iyang talagsaong kakugi o paglantaw sa kugmaon sa atong mga city scholars o sa iyang adlaw na tawhan pud karong adlaw. Happy birthday City Councilor Susit Magtahas Daba sa imong adlaw na tawhan. So dako kay posibilidad nga matuman nato ang 10,000. Sulod ka tuig. Gani Doc Ronnie, ako nang gipatun-an ni karon. Katong mga imigraduar sa atong city scholars kay kasagaran akong madunggan makita mahinabi mga cum laude, mga magna cum laude. Nga unang nakita na ako nga kung gusto pa silang mo eskwela, ipalapad na to ang atong city scholars nga kung kinsay makuha og law, abogasiya, pwede pa. Kung siya po makuha og katong akong giingon nga medical personnel, mga midwifery, nursing o medicine. Ako yun ang tumanon kay daghang mga anak sa kabus nga gustong mukuha niya ng kursuha apan tungod lagi sa kawadon dili na lang mapangandoy o dili na nila makuha ang ilang gipangandoy ug paghatag og kahigayonan. Sus katalagsaon ba kay pwede ko una mo apply mir duha na malang katuig basin matiwas ako lowa. Okay, dugang pagisgot ni ini mga action ato sa ilabay speakers lawak alang sa ginagmay nga pamugas. Ang kainit nga mabatyagan sa tiyan mao ang pinaka-prominenting symptom sa gastric ulcer sa makang ginang Marichu Anyibiza, 42 years old nga taga Purukuan, Miranda Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Gihasol sa ulcer, diin busog manodili, maghabdos ang iyang kuto-kuto ug wagi ganang mukaon. Sa walay paglangan, iyang gitumar ang Shane Hair Plus Capsule ug nawagtang ang kahapdo sa iyang tiyan. Ulcer, hapdos kay nga akong kuto-kuto, way ganang mukaon, magluya na. Sukad nga nakainom kog Shane, balik na gana ang akong pagkaon, mawala na aksol sa kuto-kuto. Naulian gyud. Dili sa Cagayan de Oro, ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa Shane Cell Center na himutang sa Fico Building, Lapasan Highway, Cagayan de Oro. Ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa mga farmasya. Ang Shane Hair Plus Capsule, 18 years nang nasulayan sa katawhan. Ang pinakamaayong, pinaka-epektibo, wa nay lain. Be one of the best for the biggest. At tangi ang VXI sa inyong mga syudad karong semana. October 3, Municipal Grandstand, Sultan Naga Dimaporo. October 4, Municipal Training Center, Santa Cruz. October 4 to 5, Tubod Cultural Center, ug Macoy's Rib Joint, Coronadal. October 6 to 7, Chasing Sunset Cafe, Palomalok. Board Sizzling at Inihaw, CDO. Ug Peso Office, Panabo City Hall. Apply na sa VXI. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Tiri Robles, 59. Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney? Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 city, taas na. Oh. Karon kuyawan ko kay taas ko no. So, sa pagsulay nimo sa Kidney Care, hantod na ubos ko sa karton. Pagkuha og resulta 84 naman. Di nagpasalamat ako sa Kidney Care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal. sige ma'am, daghang salamat ug stay safe. Hi, this is Dennis Trillo. Everybody knows that I'm an actor. But did you know that I sing too? Parang Sinon. They don't just make TVs. They have different kinds of high-tech products that make life more enjoyable. Excite, explore, experience. Sinon. Xenon LED TV is available at Graphic Online Store located at Captain Vicente Roa Extension, Cagayan de Oro City. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Marie, kabula ba kaon sa latest ni Julius? Unsa man, Marie? Si Julius aduna nay choco og mas gidoble pa kini. Double choco? Yes, it's the newest double choco bread sa Julius Bake Shop. Pagpalit lang og 3 pieces ni ini og aduna na kay 1 double choco bread for free. Wow! A must try! Halina og ato na ta sa pining branch sa Julius Bake Shop kay until October 23 lang kini. Julius, always fresh! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Nagpaminaw kamo sa balita og serbisyo Bagdum Radio.
Bueno, balik ta mga igsoon sa atong pagpanag-uban inyong alagad Mayor Rolando Clarix. So, yung usa sa importante kay namo nga gisgutan kinilaging nangahimo ni Mayor Rolando Clarix oy sulod sa 100 days in governance, no, nga kita nato gikalipay gyud sa katawhan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Padayon ta Mayor, usa sa pinakabunog nga sa makaron, no, kada Biyernes nato Departamento. departamento CSWD. Yes. Asa ni Mayor kining imong kuan mga ipahimutang kining 5 ka sub-offices or district offices? Dili nga ipahimutang, nahimutang na. Okay. So pasalamat ko ni Miss Annie Tongson nga misanong pud siya sa akong mga laraw nga aron dili na dasok ang mga tao nga moana sa City Hall ug paghatag og kasayon ug makadaginot sila sa ilang plitihan sa panahon nga ang mga katawhan mangayog hinabang sa Dakbayan. So gisugyot nako ni Miss Annie Tongson nga bahinon sa 5 ka distrito ang Dakbayan nga asa ibutang ang mga matag district office sa CSWD nga gibahin-bahin sa mga strategic nga lugar o strategic nga barangay. So salamat kay tanan nga maayo kayo ang nahitabo kay akong dunay usa ka district office diha sa barangay Makasandig na himutang gipangutanan nako ang akong mga kauban kung unsa nay lakaw sa ilang panerbisyo sa katawan, at least nalipay ko kay mingon man sila nga ang mga katawhan sa duol nga barangay ana na sa ila. So dili na kayo mahasol, dili na madlangan, dili na madugay, maalagaran, maserbisyuhan, mahatag na ang ilang gikinahanglan nga hinabang. So kuani kay ron medyo ma-decongest pod gamay ang City Hall. Yes. Pero pinakadali gyud nga mahatagan sila sa ilang gikinahanglan o makadaginot sila sa ilang pamasahe. Mir dinita sus perbida nag-ambot og natagaan ba kaani kuan no kining 461 mir new houses og 57 ka mga titulos alang sa ato mga kaigsuonang Abi ni mo ni Doc, ayo 350 ra gyud target unta gihatag nako ni Attorney Namalata sa tsud, no? Pero natingala ko nga miabot og 461. So dako nako nang wala pasalamat. ba maapil ang imong balay diya sa Carmen Angay man ta ko mangayo kay wa mo koy balay. Squatter man ta ko. Pero wa yo ko nangayo. Basi di po ko nilatagaan. Dili ba kani ikaw ning kuan Uno. Uno. 461 man eh. Di man ako na ikaulaw. Okay. Okay, diha ko nagsugod. Okay. Di po ko gustong talikdan ako, asa ko naggikan. Unta maapil ko ani pero wala man. So kini nako ning kalipay, pasalamat sa mga kauban nako sa serbisyo sa gobyerno sa buhatan sa tsud gipanguluhan ni Attorney Namalata sa kining maong talagsaon yang gihatag sa mga katawhan. Okay. May butag diya kang Mayor Norbert Pagaspas murag nasalaag ni nominaw daw siya, no. Alam mo, Mayor, may buntag Mayor. Sa Buena Vista. Sa Buena Vista man, di ba? Taga Buena Vista. No, pero naman siya yung mga kaubanan diya sa saan murag naminaw karon kay naka-text man. Mayor, sa 100 days report po ni Onabia nakaadto ka. Kunya nakatapok-tapok mo na si former Governor Bambi Lordanson. Say common ninyo nga Mayor. Ang mo yung istorya sa kitapok-tapokan mao lamang ang panaghiusa nga ang paghatag lang kalambuan sa lalawigan o sa Dakbayan. Kita gyud mismo magsugod. Nalipay ko nga mao po ilang tinguha nga sa unang higayon nagkaduol na gyud ang Dakbayan og ang lalawigan. So nalipay kay pod sila. Nga wala ko do masukad nahitabo sa kasaysayan sa lalawigan nga nagkaduol gyud ang Dakbayan. Lagi kay for 18 years sa ako nadumduman, 9 years atong previous, then 9 years wa gyud nagka unsay common ninyo Mayor? Magtinabangay. Sharing sa mga unsa ideas. Tuloy-tuloy na ni? Tuloy-tuloy na ni kay kung nasugdan na nimo ang maayong relasyon ug ang imong dunggan kung unsa puy tinguha nga susama pud sa imong tinguha para sa katawhan nganong dili man nato ipadayon nga parihas ra man tag gialagaran katawhan man ang atong serbisyuhan.
at least no dagan nalipay ani Mayor. Pero tan-aw ko na raw mga gwapo mong giday mo Mayor. Pero naiuban na ginagmayo ano. Bitaw no. So at least no kung kuan gani Mayor no, I think alayo ni sa plano nga katong mahimong kuan metropolitan no. Makita man nimo kung magpakaroon ingnon ka. Kay mugawas man gyud ang imong pagkaparoon ingnon. So at least nasaksihan gyud mga igsuon nga ang atong mga haligi sa Misamis Oriental no og Dakbayan nagkahiusa og I hope tuloy-tuloy na ni mga igsuon para sa kalambuan sa atong dapit. Mir dinhita kay murag wa gi undag no murag nabatian ako halos kada semana do na gyoy mga importante kaayo nga bisita sa imong buhatan. Ya kaani ang atong Italian consul. Kagahapon. Yan na dia ang consul sa Italy. Kining murag maayo kayo iyang gipahanyag. Mubutang sila og mo-invest gyud sila sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako na ko ng kalipay og pasalamat. Gani atong miagi pong adlaw do na po mi anha po nato nga bisita. Murag nangutana man pud sila sa ako katong sa European Chamber of Commerce. So unsay kunoy akong prioridad sa Dakbayan, unsa kunoy problema. So ako silang gisultian usa ang trapiko. So karon gitutukan nila kung unsa ang angay nilang hatag diri sa atong Dakbayan. Nahisgutan nila ang monorail. Okay. Monorail. So basig tingali planuhan nila. Basig dunay mga negosyante sa Europe muanhi din mo imbis sa atong monorail. So patsada ni no nga ilhanan di ay ni Mayor kining ilang pagbisita kay sunod-sunod naman ning pag-anya sa atong atong adlaw Miyerkules ang European Chamber of Commerce may aning bibisita sa ako unya kagahapon ang consul sa Italy. So paaboton gyud nato ning kalambuan mga igsoon no kay doon na sila willingness gyud nga mo imbes sa Cagayan. Yes. Kay gistoryahan ako sila kanang Ital Pinas nga nag-imbes nga sa sobra na sa 10 ka tuig. Nagkagusto sila sa Cagayan de Oro. At least ba mas ang budget nimo karon sunod tuig Mayor 43 no o 43% ana no naka sentro sa pagpabangon sa ekonomiya. Plus kining mga investors nga mag-invest og kapital. I think dali ta makabangon gyud. Dili lang kapital ang akong gilantaw Doc Ronnie. Ang trabaho sa mga katawan. Muna akong gilantaw. Aron mulihok gyud ang ekonomiya. So ay unta gyud no og wala na ning mga katalagmat no kay bagyo og uban ampo lang gyud ta kay di man na malikayan tungod sa panahon og tungod pud ni sa atong mga katawan nga wala ang pingi ang gihatag nga kinaiyahan sa kahitasan. Okay, okay dinita sa kuan no murag na kuan matod pa dinhi sa usa ka negosyante Mayor nalipay sila ining kuan no kinilaging relief on penalty sa mga delinquent nga gabayad sa kuano real property tax sa mayor's permit o kining sa RTA nato nga mga penalties Mayor. Tuloy na ni Mayor? Tuloy na ni kayo kay nalipay kani ko nga doon na initial nga pahibalos la sa ako kay kinahanglan ilang man yung kaluyan ng mga katawhan labi na mga negosyante kay unsaon nato pagbalik barog sa atong ekonomiya kun dili nato sila unahog tabang dili nato sila tagaan og mga incentives pod so inana magtinabangay lang gyud ta kanunay lang yung kung hangyo magtinabangay unsaon ang akong singgit sa panaghiusa kun dili ta maguna og pagtabang so magtinabangay gihapon ta gyud ang importante gyud maghiusa ta. Niadtong milabay nga adlaw Mayor dunay gipahigayon nga peace and order summit ba to na atong militar o sila nagkanayon Mayor nga walay sightings dinhi sa mga NPA natong kaigsunan dinhi sa Cagayan de Oro apan nangulo ikaw sa pagtunol og housing units ngadto sa mga former rebels. Yes, atong miaging semana 43 ka housing unit sa atong programa sa ICLIP nga gitunol nato ang
Ngato gitunulan nato ang atong mga kaigsuonan kanhi mga tuwa sa walhon nga bahin sa gobyerno. Nalipay po ko nga nagsud-ong ko uban sa ilang mga pamilya nga nagpahinumdum ko sa ilang buhat kaniadto nga magdagan-dagan pa sila sa kabukiran nga sa usa ka adlaw dili makakaon o makakaon man galing ka usara pero akong gipahinumduman kon unsa ang ilang nagian nga kasinatian nga layo sila sa ilang pamilya ug labaw sa tanan ang ilang gikabalakan o kanunay gikahadlukan nga makauli pa ba sila sa ilang pamilya, makakita pa ba sa ilang mga anak. So unta dili na unta sila mobalik kay sila may labing nakasinati sa ilang kalisod, sa ilang kapait, sa ilang kahadlok, labi na sa panahon nga makakita sila mga sundalo nga mutunga sa kabukiran o makakita sila helicopter nga maglupad-lupad sa ilang tungod, nga mismo ang usa ka igsuon nato nga mibalik na sa sabakang balaod ang iyang kasinatian, mangambak na lang sila sa suba aron di sila makitaan sa mga sundalo, mutago sila. So inana ang ilang kasinatian mo nang nalipay ko nga ilang gibahin po ang ilang kaagi sa kabukiran. Pagpakuan nyo doon, nag-text otro si Monsignor Habinier, murag karon patingali ni naka-tune in. Happy birthday, Monsignor! Mo ato ta dito karon sa manaminaw man Wala siya. may nang imbitar? Onya, okay, may butag dia kang Kuya Jan, watching online and on air, Kuya Jan Del Bando. Wala na katambong karon. Okay, tabok. Okay, may butag sa dia, matud pa, good morning ko kang Mayor Ron, si Django Mediana. Okay, Jang. May buntag, salamat. Kumusta? Wala namang kakabisita, wala man ang kakahigayon, suroy. Okay, matud pa, Mayor, nga kung mahimo dili na matulog, makaserbisyo lang sa katawhan. Salamat, Mayor, og pag-amping kanunay, Joan Abiho, nag-text. Ay, Jo, kumusta man imong panglawas, Jo? Unta ampingan nimo, salamat sa pag-text, may buntag. Matod pa, good AM, ipaabot akong dakong pasalamat ni Kapitan Idi Laguna kang Mayor Rolando Clarix Uy nga na-site inspection na ang project nga iyang gihatag sa Barangay 36. Daghang salamat, Mayor Clarix Uy. Salamat, Kapitan. Hinaot nalipay ka uban sa imong mga katawhan nga ang imong gipangandoy o gipangayo nga proyekto para sa katawhan. At least, Mayor, kanang puros gud pasalamat ni tanan, Mayor, sa imong mga nahimo bisag sao na to og basag yun. Sila dili sila ngay magpasalamat nako kun dili ang angay nilang pasalamatan sa ang kahitasan. Mayor, dinita, Mayor, sa kining serbisyo publiko mas epektibo kung hatagan og kagahom ang mga barangay. Dito ka atong Martes sa Barangay Bikingon, nagpahigayon ko pakiguban sa ilang pagpakayab sa ilang nasudnong bandila. So, naghatag putag pudpak sa mga katawhan dito kay mo may akong naandan na kinintos ka pudpak sa atong giandam og iapod-apod sa mga katawhan dito. Salamat kayo sa makanunayong suportar sa buhatan sa CSWD ni Miss Annie Tongson og sa imong mga kauban og sa ako pong mga kauban sa buhatan sa City Mayor's Office og sa CIO nga kanunay sige kuyog og pag-uban nako. So salamat kay tanan. Unsab ni Mayor kining imong bisita sa matag barangay permi na gyud ni? Ako naman ang nasugdan, dili ko gustong magprograma o unsay kalihukan ako nga dili nako padayon nun. Mag-unsa man lang akong gisugod unya, dili ko magpadayon, dili na lang unta ko magbuhat sa ingon kundi nako ipadayon. So kina ma-sustain gyud. Sustain gyud na ako. Kating lipayas balang magbalik-balik ko sa maong barangay basta ang tanang barangay akong gitagag kay gayonan nga bisitahan. Bahalag magbalik-balik ka, total magdala man kag food packs. Permanente food packs. Ug kuan po Dokron, kining kung nabisitaan na nako ang usa ka barangay, kung wala pa ang Clarice serbisyo sa baryo, ako gihapon ihatod ang maong serbisyo kay ang kinatibuk ang gagamhanan sa Dakbayan may atong dadon dito. Wala pa ba kapuya ang mga department head, Mayor? Wa ko kakita, wa ko kadungog ko gikapoy, pero sa akong nadunggan, nalipay sila kay nakasinati sila kung unsa ang kinabuhi sa usa ka baryo, sa usa ka barangay og ang ubang pong mga kauban nako sa Dakbayan nga nagserbisyo sa katawhan, wala po sila makakita po sa ubang barangay. So nalipay po kay kung nadunggan kay.
At least alayon man sad ni sa imong kampanya, Mayor, no, nga mobalik ka dili ilang mangampanya kun dili maghatod gyud sa serbisyo. Serbisyo ta kay pareha ra man kita mo serbisyo kay. Sa imong kuan, Mayor, sa imong pagka-representante, ginabuhat na ba nimo ni o karon lang nga nag-mayor ka na? Muadto ko sa mga barangay sa District 1, mobisita gihapon ko. Oh, pero di wala kana lang ordinaryo nga pagbisita lang. Okay. Okay. Mayor, ato ding kuan, no, may buntag diya kang Ma'am Evangeline Tapangan nga gipasidunggan Mayor isip kuan, no, 2021 Top 1 Best Innovative Local Civil Registrar. Tinuod na. Congratulations, Miss Evangeline Tapangan, sa imong nakabot nga pasidungog og naapil ang dakbayan sa Cagayan de Oro sa maong pasidungog. Hinaot imong ipadayon kay kanunay kong magasuportar sa imong mga programa. Salamat pod ko sa imong buhatan nga kanunay kang nagpahigayon sa og nagsakripisyo para sa atong mga kaigsuonan nga magpakasal sa atong programa. So nako nang kalipay gani sa pag-adto niya nagdala sa iyang mga tropeyo dito sa akong buhatan. Pagsulti niya nga for the first time nakabot gyud ang pinakataas nga kadungganan nga nakuha niya nga sa unang higayon ang Cagayan de Oro nakakuha sa maong pasidungog. So nalipay kay ko sa iyang nakabot nga wala niya tinguha. Pero sa magdalag ice cream, wala mo tagag ice cream. Tikoy ra iyang gidala. Salamat kayo kung kibalot ngay siya nga hilig kog tikoy, gidad-an kog tikoy. Salamat kayo, Ma'am Evangeline Tapangan, sa imong gihatag nga gasa. Kasay nalimtan nga wala ang imong ganahan katong kobra. Kuan man na, Jojak mo na. Kay mo na ampay Bonjini. Okay. Kay aron energy ko no pirmi Jojak. Matod pa, good evening. Kang Mayor Clarex, kanunay sab kami nagaampo alang sa inyong maayong palawas. Good job, Mayor, sa imong pagpadingkamot alang sa katawan sa dakbayan. Walay pili, walay bahid politika. Thank you, Lord, sa paghatag nimo sa dakbayan og isa ka mayor nga matarong og kugyan gikan ni Kagawad Nestor Gonzaga. Goy, salamat kayo sa imong gihatag nga pasidungog, pahalipay ka nako nga makahatag og kadasig sa akong pagpadayon sa akong pagserbisyo. Salamat kayo, Kuya Nestor. Matod pa, mayong buntag, Kuya, congratulations sa atong mayor sa Malamposon nga 100 days sa pagdumala sa atong syudad kang former LTO Director Salceldo. Naminaw di siya. Naminaw di ka, Director. Salamat sa kayo sa imong kakugi. Bisag miabot na sa oras sa lawom ng kagabion. Nagpadayon gihapon kag inspeksyon sa mga kadalanan. Nagpadayon gihapon kag pangitag pamaaging sa hinay-hinay matabangan pagsulbad ang atong trapiko sa dakbayan. Hinaot unta dili mo abot ang kakapoy o kalaay sa imong pagsuri-suroy sa oras sa kagabion. Salamat gani ko nila nga atong pag adto nako sa mga bar atong adlawng Biyernes o sa gabi sa Biyernes nga mga alauna na minahuman. May kuyog sila sa pang-inspeksyon nako sa bar. Wala sila manginom og beer? Wala. Wala sila kitag siksi? Daghan sila nakita ang siksi. Daghan. Mga batanon pa. Mga batanon pa. Forbida. Ano ako nyo kuyoga? Di man po ka mo kuyog kay hadlok man ka sa... Daot magug mata. Mir dinita sa atong mga bisita. Okay. May buntag, Manong. Mayang buntag kanimo Mayor, nung Alfred Caminio. Alfred Caminio, Mayor. Unsa may problema nung Alfred, taga Carmen ka? Assistance na sa akong Mayor, sa akong tambal, nga may diferensya akong kidney o taas ko uric acid o akong high blood tambal, Mayor. Nagdala unta kag resita dito sa Barangay Carmen kay na kanunay man ang maghatag og resita. Muro nahutdan sila dito, Mayor, nahutdan. Nahutdan? Oo. Sige, sulay kang ato sa CHO ni Dr. Radilla kay doon ang po'y tambal dito sa atong buhatan. Gikan po ko sa City Hall, Mayor, atong naging mga adlaw.
Unya, Na wala ka pa ilang ko to kay plus man ni ako Losartan na plain ra ila dito, plain. Losartan? Oh. Usa pila may milligram sa 100 Losartan? milligrams, 100 milligrams, 25 milligrams. 100 Losartan milligrams? plus HCTG, hydrochlorothiazide. Mo na plus food? No, naila dito, Mayor, pero plain ra, plain. Dili Plain pwede, ra. dili pwede, oh. Okay. Sige. Adto lang sa buhatan sa CSWD na minaman si Miss Annie Tongson karon. Kaning medical assistance nimo adto alang palihog nung Alfred ha. Sa buhatan sa city sa CSWD naa sa atong sa City Hall sa ubos nga bahin. Adto pangitaa si palihog kog pangita ni Miss Annie Tongson. Salamat, Mayor, salamat. Salamat kayo nung Alfred. Okay, atong isunod si Malo, no? Miss Malo Cobillan. Ma, may buntag. Yes, sir, may buntag, Mayor. Mayong buntag, Mayor. Mayong buntag. Kanina lang Malo. to ko'y konsay mo, Mayor. Ang ako magong CSWD, Mayor, mag 4 months na niya. Kada mo adto ko dito sa City Hall, muingon naman, Mayor, nga maghulat daw sa tawag. Unya kay na EEG naman noon akong anak, pero ang katumang akong gipa-EEG, akong baylo kay nagsalig lang ko anang sa CSWD. Sige. Sa may maayo na ko buhaton, Mayor. Ang imong maayong buhaton karon inighuman karon sa atong paghinabi palihog ko adto sa buhatan sa CSWD nga mao'y imong gikaproblemahan. Naminaw man ron si Miss Annie Tongson nga mao'y nangulo sa maong buhatan. Palihog kog adto og pangitaa si Miss Annie Tongson. Annie Tongson. Ma'am Annie Tongson, palihog kog tan-aw aning problema ni Malo Cobillan nga dugay na kuno kayo ni nya wala pa siya nakadawat sa iyang payout o kanunay siyang sad sa aran nga pahulaton lang kung tawagon. Ayaw lang pud taon ninyo dugaya kay luoy pud nga sigig hulat ang atong kaigsuna nangayog tabang. Kay nangayog tabang manggani na nya dugay-dugayon ninyo na maulaw pud ta ug maluoy pud ta sa mga tawo nangayog tabang nga dugay-dugayon pa. Palihog kog tagay ninyo nig pagtagad Miss Annie Tongson karon. Yes, Mayor. Salamat kay Mayor. Okay, atong isunod si Ma'am Lolita Sipin. Hello. May buntag, Mayor. Mayong buntag ng Lulit. Mayor, nauntok ko'y tuyo. Pwede ko ba ngayong transportation na mo sa akong pasyente? At abi kog sakyanan imo pa ngayon kay mangutana kog unsang kaskanan ta. Pang financial, Mayor, kay wala man jud sila good karon ang doktor gasulti nga taman pa siya, a year pa siya makarecover. Unsa man ang sakyanan financial? Ako kasabot asa man ani nga problema o kinahanglanon nimo? Kuan, Mayor, kanang bisa pamasahe na lang namo sa back and forth kada adto namo sa session namo sa rehab unya 12 session man, Mayor, wa na gud may mahimo gyud kay di man sa makatrabaho gud. A year pa daw siya makarecover. Kanang pamasahe, Silvi? Ay mong pangayoon? O Mayor, kung wala lagi may bisan kuan kay ako nagtrabaho po kog hinay-hinay sa Kay matag wala po kay kapila mo day mo unsa man nga sakit ang imo nga kinahanglan man ka og transportation. Magkuan may Mayor kanang one way ticket to the blue? One way mga 300 day kanang back and forth na Mayor. 300? Asa mo day mo magposisyon sa inyong pasyente? Nga 300 man. Ang back and forth nga na sa asa man day kadako ba kayo? Pila man day kabuok mo mga to? Diha man may paingon diha sa rehab. Kada session namo twice a week man ha. Twice a week? Rehab sa unsa mga sakit lagi nga i-rehab? Sa orto man na may sa kang Dr. Ryan paguyod na akong doktor. Nami sa right foot niya na sa orto? Oo. Minya na pa may therapy din po 12 session gapon na sa Mayor niya wala lagi po wala lagi may panguan kay di man si makatrabaho good. So ato ala sa CSWD kay naman natay financial assistance. Ako man ang nag-assist na sa iya sa hospital. Kung dili at ko sa akong buhatan na lang pangitaa si Talina dito. Pangitaa si Talina sa akong buhatan.
Oh, doon Yes, ako'y Mayor. ihatag ni doon naman ko'y financial assistance po sa akong buhatan. Pangitaa si Miss Talina. Salamat, Mayor. Oh, salamat Daghang kayo. salamat. Salamat lang. Okay. So, padayon ta. Mayor, Sige, napamay oras ka ha. sos, gipirmahan gyud sa imo ba ng presidente ang postponement sa eleksyon? Gipirmahan gyud ni BBM. Pirmahan yun. So, nalipay kayo ang mga kapitanes. Asay Basta nalipay mga ito? ambot lang kisa nga mga kapitanes nalipay. Hasta ang mga barangay tanan barangay officials Nalipay. nalipay nga doon Apil to mga talapungo lugar. tanan nalipay. Samot na tumalipay yun. Naglukso-lukso. Ato ning ipadayon manginabuhi sa ta kung nagsidyas ang pikas lawak. Naglukso-lukso. Ania ang Shane Health Reminder gikan ni Dr. Emmanuel Rivera, Doctor of Medicine o nagatumar sa Shane Earth Plus Capsule. Sa akong pagpangalagad isip usa ka Doctor of Medicine, akong nasuta og napamatud-ad nga ang Shane Herb Plus Capsule epektibo nga mopalig-on sa lawas og mopabalik sa maayong pagkatulog og gana sa pagkaon. Kana gumikan kay ang Shane Herb Plus Capsule adunay taas nga nutritional value og halos complete na with vitamins and minerals nga gikinahanglan sa atong lawas. Busa for healthier life, take Shane Herb Plus Capsule every day. Ang pinaka-epektibo, wala na gyud lain. Shane Herb Plus Capsule. Diri sa Cagayan de Oro, ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa Shane Cell Center na himutang sa Fico Building, Lapasan Highway, Cagayan de Oro. Ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa mga farmasya. Ang Shane Hair Plus Capsule, 18 years nang nasulayan sa katauhan. Ang pinakamaayong, pinaka-epektibo, wa nay lain. Sa panahon karon kinahanglan TGP, tambal nga di kalidad ug barato kaayo. Naa na sa sobra sa 2,000 katindahan sa tibuok Pilipinas. Mauna ang TGP, tinuod nga generics sa Pilipinas based on number of outlets. Pagpagaling ng Pilipinas. Own a TGP outlet for as low as 700,000. Visit tgp.com.ph. CAFS Combat Tactical Fighting Incorporated Philippines brings you Self-Defense Basic Training. Ang first event, October 1, 2022 sa Jaspera Beach Resort, Bonbon, Cagayan de Oro City. Registration fee is only 500 pesos. Contact sa 0935-695-6989. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lausing nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay aniana sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, pati manon ka diretso, paspas ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, anak kini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anak kini sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumia. Tipik lamang kini sa daghan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanaw ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Ang ilang buhatan na imutang sa Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets at bang sa CTC, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Converge. Yan ang internet. Your end-to-end fiber internet. The internet you deserve. Nagpaminaw kamo sa balitaog serbisyo Bagdom Radio. Balik ta mga igsoon sa tulumanong inyong alagad uban ni Mayor Rolando Clarix. Balik-balikan lang nato, Mayor. Gipuspon gud sa imong presidente ang iske og barangay elections. Wala ka ganahi? Nalipay ko, Doc Ron, di na ko ikalimod kay ang gilantaw sa presidente mao man ang una gyud sa akong hunahuna gyud sa akong gamay nga salabutan nga ang pag-recover gyud sa atong ekonomiya. Giuna gyud niya nga dili pud magkabungkag o magka-sipak ang mga relasyon pud sa barangay nga magkatibulag na pud ang tao nga napay tabangono nato nga ekonomiya. So daghan iyang gilantaw pud para sa iyang pagserbisyo sa katawhan gyud. Anyway, 1 year raman. Dali raman na kayong 1 year, no? Wadi kadagan nangandam na rabas jujak pag ayo. Na siya padaganong lagi ko sa barangay 32. Oh. Sa Kunibaon, ngandam. Ang iyang ipagpangandam dili ang pagdagan. Ang iyang kwarta nga giandam mo gisayangan. Sayangan niya nga di magamit. Grabe kayo.
Anyway, Mayor, usa sa kuan no, after 100 days doon na kay gipakanaog nga memorandum order. Bahay nga ni pagpanglangkat sa ako ngalan, sa imong ngalan, sa ngalan ni Jujak sa mga sakyanan nga iyas gobyerno, Mayor. Tinuod maulaw man gyud ta na no. Sa ako lang kaugalingon kay wa man gyud ko naanad. Sa kapitan pa ko sa Barangay Carmen, dunay mga pundo sa barangay nga magpalit og mga sakyanan. Wala gyud ako na nakinaiya nga butangan sa akong pangalan kay maulaw ko nga maong gipalit nga butang o sakyanan gikan sa pundo sa barangay. Wala ko'y katungod magbutang sa maong pangalan. Ikaduha, ang pagbutang po sa mga pangalan sa mga proyekto, dapat unta ang mga katawhan nga maoy ibutang kung mahimo kay ilang na gikan na sa ilang mga buluhisan. So dili na sa ako lang di pud maayo. So mga lang kog pasaylo kung sa uban dunay nakasakit o dunay pagmahay apan sa untaman nga supak man na sa akong kinaugalingon nga hinaiya mga inaot unta masabtan ko nila. Gawasad, Mayor, doon naman tayo antay-ipal. Napoy balaod, pero balaod. Ako yung ipatuman ang balaod nga kanang antay-ipal. So di tingali kinahanglan nga manuyo sila kay dili malikayan gihapon kay malimtan nga dunay balaod. Si Jujak na bahala kuan magyud na Doc Ron, ipairal gyud na ipatigbabaw gyud ang ilang gusto. Na kay deadline giset ani sa mga department managers para magtangtang ini. Wala ko nag-set og deadline pero sa akong memorandum nagkinahanglan ko nga mag-report sila sa ilang nahimo o sa ilang mga accomplishment sa maong memorandum. Kuan no, patsada ning kuan morag sa among nadumduman, Mayor, ikaw pa ang mayor nga nagpakanaog aning memorandum, Mayor. Di po takable. Wa man ta. Sa may mo matod pa ni boss ayan sa kadugay ani sa City Hall wa man way order nga ingon ani. Wala yan, di ba? Wala agi ko no, Mayor. Ikaw pa. Sige lang. Dili ka magdagan imong kontra ani, Mayor. Magdagan nga tingali. Matag desisyon di na maligayan, doon na maging kontra, doon na maging magmahay. Pero sige lang, ang ako lang nalingbasog lang ko og paghatag og kaangayan sa tanan. Okay. Ada ni teksto nga anong masuko man sila nga sa kwarta man sa katawhan, dili man sa mga opisyalis. Salamat sab kayo sa imong pagpasabot. Okay. Matod pa, Mayor, good luck sa imong 9 years. 9 years naman si... Di siya ta magyunahunaan na, ang ato lang, pagserbisyo lang sa, kay mantak kay balo, kung kanus ata mawala, ang ato hinahinay lang, kung unsay gihatag sa Ginoo sa ato nga inadlaw-adlaw, pasalamat ta, dayon. Magampo lang, nga mulahutay ta. May mutag yan, no, kang Sir Bobby Parel nga naminaw pod. Bob, salamat kayo sa imong pagpaminaw, maayong buntag, kumusta? Okay. Mayor, medyo api kita, imong parting statement tingali, Mayor. Sa kanunay, naghangyo ko sa mga katawan ng atong makanunay yung panagiusa o pagtinabangay nga makabot yun nato ang pagbangon sa atong ekonomiya. Paghiusa, labi na ang mga katawan nga kanunay unahon o kanunay serbisyuhan. Dili nato kalimtan nga ang atong kaakuhan nga magmalampuson ta sa atong tinguha sa pagserbisyo o pag-alagad sa mga katawhan. Okay. Sa kapag-uswag, kauban taoy. Okay. Kinisab si Ronnie Waniwan sa ngalan sa local government unit, no, sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kang Ma'am Sheila Lombatan, kang Ma'am Kansay, kang Attorney Roy Hilario Raagas, sa City Information Office, kang Miss Ivy Guantero. Kaming tanan, mingon dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa adlawng Biyernes, of course, si Boss Ayan. Okay, may butag kadatong inyong nabati ang tulumanon